গুলি নাই আমাদের আছে। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে পারবেন? आप सर हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग যদি আপনারা রাজনীতিতে জানিয়ে যান, ঠিক আছে, কেননা এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ। चलिए ঠিক আছে, चलो सर ऐसी हाई लेवल मीटिंग होगा तब जगह चलिए इंडिया में यही है। नहीं आपकी जगह अपने नहीं है सिविलियन इधर नहीं आएगा। गुली কথা বললেন কেন? नहीं आएगा सिविलियन। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে পারবেন? चलो 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 কেন গুলি করতে পারবেন? गुली करবে ना। ठीक है, आप आपका भी पता, ठीक है, फैसला होगा तभी होगा। नहीं आना और आप गुली करবে না। गुली करবে না। গুলি নাই আমাদের আছে।